mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sa iyong pangangailangan, kami malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglilingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Sa Eternal Plans, you're in better hands. Peace of mind, security, ang alay sa iyo. Mag-Eternal Plans ka na. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal Gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning.
Kumusta kila pinablimiran na dumiringal? Pitsa 29 at bulan na Mayo taon 2025. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Maabig, magayagatan, masiglat, ya kabwasan, at balang sinansakay ya pinablin dumiringal. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag, tidati nga programa tayo. Sapay kumakot, adda kayo itinasyaat nga kasasad, taptang aldaw iti Huwebes. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Aray manunaniran impormasyon na balita, malaknaban niran komentaryo sa saray kontrobersyal tan sensational Iran issues, pakasulan na aral aliwan pandural, pakalan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kantabay tayo technical side, si John Christian Lambino. Ya anggad bulan na Hunyo labatlaya, Hunyo 22, si John Christian tainanan tula so DWIZ mga sawalamut. Aray manunan, iran na impormasyon na balita at saya na programa tayo. Dating Congressman Tibes, arestado di man at Timor-Leste. Ang gapukunoy nagawan na kodita, legan niya si Browner so Armed Forces of the Philippines Chief. Akinay, wala sirin nalilikas da. Walay nalilikas da tati gagimiran mamplaplano yamanggawa na sa kodita ni agmet kuno man resign si Presidente Bongbong Marcos. Hindi ako magre-resign kwanto niya. Kinbalot at mga eternaw niya lang balikas si Chief Armed Forces of the Philippines Chief General Browner, hanggat ako ang IFP Chief, walang kudita. Kwanto? Wala ta, so nanaamingaw dala. Napupulag so ratings na Presidente Bongbong Marcos. Patuloy ang mandi-decline at ating gagimira. Sa ikwanan na General Romeo Browner Jr. sa Armed Forces of the Philippines Chief. Amay-amay kasi umpapaway ira. Yung lulutaw Iran issues nilira ada satay pakagawa yaman aklas sa gobyerno ya araya at walalay ungkukurong walalay mangukumbinsi at saray ataragay opisyal na Armed Forces of the Philippines sa kwanan na Browner ang gadsyak
Suwansinsya yahipi na Armed Forces of the Philippines ang gaposo nagawa yakodita. Not on my watch. We will not be shaken by rumor nor outmaneuvered by noise kwanto at ating agagimira. So, wantala si rin maingal ya sayangusen ya walay nagawan na kodita. Sa ikwanan na Browner at professional sa kabyangan na tropay militar taan mansinsya at sulong na satay reforma responsibilidad taan araya sa disiplina disiplina at hanay na saray sundalo. Ipapasiguro to at saray umbalay say Armed Forces of the Philippines at mansinsya mabiskag professional and family o firmly loyal at say chain of command lapod sikara so discipline institution grounded in respect for the Constitution, civilian authority, tan say rule of law atan. So, balikas na General Browner. Impalapag to niya buo so kumpiyansa to at integridad, patriotismo tan profesionalismo na saray sundalo. Impurok to niya yan to kaman so nakaukulan o anto kaman so untalan na problema sayang giseng o dino ay na saray sundalot pigpigara labat iraratan ed hanay dara niya ya araya at ni spiho un sasalamin o dino papatnagitan at buo ya Armed Forces of the Philippines ya walatan ya commitment at serbisyo da bansa. To those who persist in creating instability, I offer this not as a rebuke but as a reminder. Do not sow doubt among the very ranks that safeguard our democracy. Do not attempt to influence or mislead soldiers who serve quietly, honorably, and with steadfast loyalty to our Constitution and our country. Atan so balikas ng Browner at ating gagimira yanggad sikato suwa hipi na saray kasundaluan na dinteron bansan na Pilipinas ang gapo sunagawan kodita. Kabyangan tutan impalapag na Presidente Marcos ya sikato at aga man-resign. Lapod saray panawagan na saray kritiko ya man-resign la ada pwesto. Kasumpalan niya ingkan kanto so resignation na saray amin niya cabinet na members to niya at tatawagan mutla na saray kritikon sa panawagan dapat isikato dapat kuno ya man resign.
Agkuugali ya ibatikan so problema kuanan Presidente Marcos kanya nagak dapat man resign. Angga po kwanto sumarakep ya resulta na satay pan resign na tunya. Impaliwawa na abitlan na Presidente ya satay panawagan ton courtesy resignation ya aya at man recalibrate na sa administration kasumpal na satay midterm elections. Unong ni adabitlan na Presidente aliwa kunon na option or optics itay courtesy resignation lalo la ta wala ra kunoy gagawaan niya araya at talagan o-overhulan tan re-reviewon, i-examinan sa performance na bawat miyembro na kabinete ito niya. Nanunutan niya sa dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, ya ang ipalapag ya dapat kuno sa man resign na si Presidente Marcos lapud si kato mismo so problema na bansa kuanan Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ng Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang tilay 22 minutos kasumpalaan na alas 6 ada kabuasan wajan ni Recaro manya pakabat malalapod saray manangantabay. DWIZ. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312. Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko
bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doktor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo on Early in the Morning. Kay Bayon Sinsya, so amigo yo, your one and only Say Kabusol na Sare Balasubas. Matatakawid gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas tan Mananisya ed Katuan. Kumusta kila? Ya pinablin na dumaringal, lautla ada sararamay nadudulap, iray kaabunganda, aray naluluuban na danom. Kumusta? Akapan 5 kila? Hangga pulay high tide? Maya-maya adalan tayuran na kabiyangan na saratay sityo-sityo ya araya at underwater o amay impose nan amigo binjitan tan sinap ko apulyon ko ditan at Rizal Extension St. Terry's Road hanggat sarayang kaplusan ang gabot ni Pimaway aganin ng subside. So abitlan na danom.
ditan eda Rio Perio Road. May Rio Perio Road, Danumet Karuman, inernay raraya areas. Ditan ed Burgos. Basta no iner iraramay low-lying areas, ang gaman untan at marandantal sudalan alapod atagay sukarsada say danom limmalay limuob at saray kaabungan. Ya kataryalaya tabunan insan simintoon lamatitan so Rio Perio Road. Gawon dalatang kunon proyekto na road elevation na project lalamat at saray sitio, operation na sitio. Araramay kaabungan, boarding houses, sigurado na learner. Dakil ditan so naapektuan. Hiran na boarding houses, canteen, residensya, atagay, anong nang yulamay sukat tutan, Riperio Road, anong nang yu sukat tutan, atagay. Aramay first floor na kaabungan datan, nasa linap na danom. Yang gadman ada parte ng Tagulinaw. Ay andukitan. Dakal iradtan at ati gagimiran na naapektuan at satan niya road elevation na project ditan at Rio Perio Road. Amaya-amaya katungtung tayo karuman sa ikwanda panon tulaya Sir Orly Idol. High tide nilang bangat itan kwanda. High tide nilang bangat itan apektado kami lang maong. How much more no simmabay so high tide tan panaon na si Bilao mamauran panon tula dinadubli so volume na danom. Antula kasi away tan kipapasin mi kwanda. Apoy nagawaan kwang kumot. Ano walay malaglaan mi kwartayo. Sa gawan nyo at yatagay yumutla. Itay kaabungan nyo. I-elevate yumutlatan. Ditan ad Herrero Tolero Road. Amay abong di ela operan niya. Di magkulanda di Frankie. Anang kun adalan at agaygay la. Demolish yung damot la mo. Insan lara mamtagar o dino inalisan nyo kasi. May abong ng bilyamil yang gaman at sa may paulad ka kanto. Ya may sari-sari store nalner may sari-sari store di man. High tide nila bat itan high tide nilang bangat itan na ani no sabay-sabay la so high tide tan mamauran antula kasi so kipapasen dara niya. Apektado tayo namin tano aga makapaway so danom unsubol itan unloob umpaway loob na kaabungan. Eksperyensya klatan sa may abong ko mismo at manlik di man at loob unsubol at ating gagimira. So tigaw mo manlimas ka hanggat kapiganitan balat ya perwisyo tate gagimiran liknaan. So anos lang bangat anos la mansamput lamang iraratan. Everything must come to pass. A time for every season niya tatawagan tayo.
Limaran minutos antes siya man alas 7 ada kabuasan. Arata labat nin area sa so nabibila tayo ta nakakatungtong timot lanti raramay tutuon na concern. Yang mau naasing gerut si katayon mang ipapasabi na saratan niya problema sa kung kapoy nagawang ko lakila at mayor's office, engineering office. Tadi man kayo ungkaraw na tulong. Baka sakali wala rin financial assistance o mangi-donate mo't ira na sararatay sand and gravel, kaibalaratay simento, hollow block, di na-elevate yung mo't, na-elevate yung mo't iraratay, no, wala ni. So, wala ni so espasyo baka notabunan nyo at ang kapula may ground floor yo, first floor yo at magmaliw la ay mong labat no nagawa ng budiga pero ang kapula talagang totally kilatan kundi mun la may second floor si katulay magmaliw ya first floor. Good morning, Kenan Jackson Lapos, Titano United Kingdom, UK. Interesado mo at mandingal na balita, impormasyon ang tinagagawa, Pangasinan, Bansa tayon, Pilipinas. Rentay 7 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. O nasaan na yung sinasabing palabra di honor. Palabra di honor. Yung mga barangay captains dyan sa siyudad ng Ordanita na nagsasabing sila'y magre-resign kung mananalo si Mayor Rami Paraino. Ito na, may challenge na sa inyo. Ang Mayor. May challenge na. Nasaan na yung mga kapitan na nagsasabing magre-resign kung ako ay nanalo kanto. Si pararatan niya barangay captain, si limararatan niya barangay captain, si Kapitan Aris Milyora na poblasyon, si Kapitan Dani Ildefonso na Kabuluan, Kabatyuya, si Dani Ildefonso, aya may basketball PBA player tati gagimira na aya su mansasalita rally ditan walad grupo sa kimutya kasama ni First Lady Maan, hindi po kasamaan kasama ni First Lady Maan nung last election aya sa kwanto nga kabatit nga tao idang ko pa'y data leges-legesek kwanto ya nan Dani Ildefonso. Ngayon, dyan San Jose, si Bartolome Palagod, ditan Katablan, si Ismael Sabala, ayamot ma-challenge ng kapitan anan mayor, yaman pa-drug test at ati gagimira, dwarara, tanuman bilang naging positive si Mayor Rami at agla man-withdraw, yaun la untagam ya mayor at siyudad na Ordanita, pero no, nan negative man resign. Tanang positive bilang si Kapitan Sabala at man resign as barangay captain. Aside satan, imbaga to, yan manalo si Mayor Rami at man resign iraraya. Dita nagkayambanan si Norberto Gutaw. So limaratan niya barangay kapitanis
Aris Milyora na poblasyon, Dani Ildefonso na Kabuluan, Bartolome Palagod na San Jose, Ismael Sabala na Katablan, tan si Norberto Gutgutan ditan at Kayambanan. Ngayon ang challenge, tingnan natin kung kayo ay may isang salita kuhanan Mayor Rami Parayno. Yan. Tinatawag nating palabra di honor. Nagbibitaw kayo ng salita. Ngayon, panindigan ninyo ang inyong salita kuhanan Mayor Rami Parayno. Katulatan sa ikuanan, Mayor, kumita ang mga ito. Kumita ko ito. Sige. Okay. Sa standing tanrank na saray kabyangan na delegation na palarong pambansa jad Lawag City. Nagagawa ditan Lawag City. Watan si Professor Idil Abalos, tan si amigo Roger de la Cruz. Number 1, rank number 1, National Capital Region, walay 27 nya gold medal, tan 16 silver medals. Region 4A, Calabarzon, Cavite, Laguna, ditan, Kaybiangalay, Quezon, sa gold medal dara niya, 17, sa silver 13, tansay bronze, 8. Region 10, Northern Mindanao, rank number 3, gold medal, 12, silver, 10, bronze, 13. Region 13 na Caraga, gold medal, 8, silver, 19, tan bronze, 9. Wala tayo saray arumiran na region. Kung may anapun tayo kabyangan na region 1 Region 1, number 13. So region 1 at ate gagimira. Sa number 5, region 6, Western Visayas. Number 6, region 7, Central Visayas. Sa Cordillera Administrative Region number 7 number 6 so Central Visayas, number 5 so Western Visayas Region 6, Central Visayas Region 7, tan sa Cordillera Administrative Region number 7 rank 7, sa Region 3 Central Luzon rank number 8, Region 5, Bicol, rank number 9. Region 10, Region 11, rank number 10, Davao. Region 12, rank number 11, Soc-Sargin. Region 8, Eastern Visayas, number 12. Region 1, Ilocos, rank number 13. Region 2, Cagayan Valley, rank number 14. Tan National Academy of Sport, number 15, Mimaropa, Region 4B, number 16, and Zamboanga Peninsula, Region 9, number 17, BARM, number 18, tan sa PSO, Philippine School Overseas, rank number 19. Yaararaya at puro 0, talura ya akalan 0 medal tan walay sansansakay sa Region 1 Ilocos duara so gold medal tunya kanyan si Manunaan Lawas sa National Capital Region araya suwadtan iraya Manunaan at nagagawan na palarong pambansa ditan at Lawag City. Antayon ng saman nan sa gobernador ditan at Ilocos Norte si Michael Kion. Si Michael Kion kaanakan mo't lamlamang niya
ng Presidente Marcos, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kapinsan, sang kakapinsan iraraya di Presidente Bongbong Marcos. Sang kakanayon iraratan ni man kakalaban iraditan mismo Lawag. Ditan mismo Ilocos Norte. Man kakalaban ira mangkukulkul ira. Sikaran sang papamangamaan sang kakapinsan ari pamilya Marcos at ati gagimira mangkeketketan ira. Nan panahon ng datin Michael Kion, sikato kinuputon amin su gold medal at interon rehiyon. Nan sikato su gobernador. Say Lawag at ati gagimira manunaan duntan niya laslasan at larangan na say dapag na say sports no nyaran nagagawa na palaro no singa Regional Athletic Association at ati gagimira number 1 Sulawag City gawaton amin kupuntoy amin iraratan su gold medals yang makakalaban ni national competition. Sa Region 1, siyempre Region 1 ilalamantan na apatiraya probinsya sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, San Fernando La Union, tan Pangasinan. Apatiran probinsya itan su ilalaman na sa Region 1. Siguro makalatimot na saratay individual tally tan ranking bawat probinsya ditan nagagawan kaplusan niya nagagawan palarong pambansa ditan Lawag City. Abayag mutla ya agtayo akapasyar ditan although nadadala ng tayutan. There was one time last year yalim matayo di man pagudpud Ilocos Norte nagadayo apo napanak jay Lawag nasipnget-met tarabi iak nasing mamput. "47 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Walalay yon liligarad mga 50 ya viewers tayo. Aramay arum na kunabasa, tabun-tabunan lare kangaran nanyo. Pasensya kayo ha. Unang kularaya ararawid pasina, singaditan at bali na Manawag, at barangay Pugaro, watan si Rafael Mangalyag Jr. Si amigo Erenio Velasquez, Ana Pidawan, si Reginald Quinto. Alex De Vera, si Dizon Emer. Happy birthday at kinan Leslie Ann Alipio Apante. Leslie Ann Alipio Apante, anak ng Ima Alipio. Manong Ben Hobillanos, Bernard Bugayong, tan si Jima Busto, si Master Sarlo Gonzales, tan walay singit ng Dong Tulyao. Mapalasapas kimot la. Mapalasapas la, nambiklak laban na pigara, manuusilan la. Ayaman chat yung mangilugay. Okay, Milba Cloris Serna, Rosalina Aquino, Marilu Tersinyo, tan si Magdalena Rabago. Wajan ni Ray Karuman niya pakabat, malalapot saray manangan tabay.
DWIZ. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang
ang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Sa iyong pangangailangan, kami malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank, member BankNet and PDIC. Sabayan ang kainan ng mga may init, trendy, viral na mga balita. Tumambay sa isang programa na anli ang pagbibigay ng balita at impormasyon. Nasa opisina ka man, nasa labas, nakasakay papunta kung saan. On air at online. DWIZ. Balitang Bayan ni David Oro. Tama, kasama ang pangalang pinagkakatiwalaan ng bayan, si David Oro. DWIZ. Sabayan. Tres minutos antes ya man alas 7 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning si amigo Manuel Zambrano ditan at Chicago, USA. Maabigya kabuasan. Likewise kinan Madam Rich Barroso ditan mangin siguro masiglat la yung mambabangat si Madam Ritz mangin jad mangin mambabangat pero tagatan bulusan. Karuman grabe may experience tayo. Heavy traffic ditan at A.B. Fernandez Avenue ditan at Barrera malapak diman at Tambak going to Dagupan. Siyempre dimalan tayo ditan at Tatay Gagimira Tambak jalad Tambak mismo. Heavy traffic la. Haditan at intersection na going to Tambak and going to Dagupan. Ang tawag tayo saya, Y-section itan. Heavy traffic la ditan na Tatay Gagimira. Kasabim lamat diman kaula ay Pitron at Tambak niman kasi o Barira latan. Heavy traffic latan niya pauladya at A.B. Fernandez Avenue. From Pitron to traffic post number 1 at 35 minutes. Almost 40 minutes ya talagan slow moving. Numaminsan talagan standstill. Hangga po, gaong galaw, Tatay Gagimira, sululuganan, lapud karakel, nabulyom na luganan, tanmak maingat, sudalan.
say naobserbaan tayo no anto su coast. May main coast na satan niya agawan heavy traffic. Lapod wala may concrete mixer. Yawan man at pagli na karsada ya si katuya so mambubuhos na siminto at satay gagawin daya road elevation project. May mismong truck ya concrete mixer waman aka stationary di man dalan ya di man to ibubuhos iraraman so siminto la atati gagimira mix gravel ya aya plaplastaan met na sararatay watan iran mason di no tawag taytan titawag dararatan niya construction na worker. So si katuman so sengegan no akin andukudukay so traffic ta sinakop to halos so kalsada di ba o saan ti agawa arara may luluganan timunda biyek tan biyek going and tawag to ya malapod da mangaldan and malapod ya traffic post number 1 timunda ray luganan ta siyempre inalagarda iman ya nasumpal so pambuhos na samay truck na concrete mixer at ating gagimira. Imagine yutan no pigaran minuto itan ya ibubuhos to tan plaplastaan na sararamay construction na worker di mabayag manalagar ka inabala to at ating gagimira traffic. Akin kasi aga na kasi nayarin advisean iraratay kontraktor siya jadalad labi gawaan tan paspasan sa bitlan na proyekto tanulabi at daisat subulyom na say luluganan niya undadalan at satan niya busy area. Busy area kaskasyang kumot kalamor may balo-balon na appliance center ya watan at E.B. Fernandez sa may datin na opisina na is, di ba? Balo-balo ni man. Kapanlo kasi man, pero aga makakalako, lapulantid, hangga po'y parking space to, saraan may dalanan na parking space. At agay lamang elevation na karsada, hangga po'y makakarditan. Unless manakar ka, ya ulobya talagang pagdatin mo. Sumpalantutan, watan nita niya patuloy a construction, tan tinalako to may negosyante di man, lugi at ati gagimira. Pero sa importante tan ay commuters, say abala na saratay commuters sa ati gagimira. Reklamo ni nasara may jeepney drivers going to eastern barangays. Taon-dalan iraratan kulay GSIS Oliver ira kulay PNR site. Yung paway ira di man Santa Maria compound. So andukay so liburanda yasay dadalanan da niraratan at baku-baku o dino lubak-lubak sudalananda. So perwisyon balag kwanda at sarayay motorista as well as are commuters. Akina aganayarin advisean imay kontraktor ya labi dalagawo nitan overtime anda tapiano magano panggawa na abitlan na proyekto nan samay abahalaan mo karakel na sarate motorista tan saray commuters ed agaw ya singasama ikwang kulante concrete mixer waman sikatoso ka stationary tamang ibabalos na sararaman so siminto ya plaplastaan met na sararamay contraction sa worker sa atin abitlan karsada. So abahalan balagitan. Wala ni raman ingon sumanatawag imano ya siguro mas amaya-maya matraffic enforcer kundi
amay-amay ma-traffic enforcer. At agdamot na kinso traffic. Sa ikwandat, siguro nakaukulan niya wadya si Mayor. Kailangan siguro ulad dya si Mayor kasi katiman traffic tapiano matintinunos iray driver. Ya galara man sasangalan. No, kanang namulag ya espasyo at isingit tun tampol. Anggad man chok kila di man. Angga po'y mampapalugaran. Kanyan sa request da, akin kasi no, si Mayor at man traffic mo ditan. At A.B. Fernandez sabi nyo, aliwala ba di man at bunuan so pantra-traffican to niya. Siguro no, lamot ditan si Mayor, matintinuno si Red Driver, di ba? Walay nanangning da, ni Mayor, dedikado, kababaing, natatakot ira. So no, man so presence na Mayor yaman traffic at ati gagimira, guro matintinunos. So kiwas kurang na trapiko ditan at A.B. Fernandez East. Sige pa si Ren, i-requesti pagkinin Mayor. Di mangki pa man traffic Mayor, aliwala ba ya ditan at bunuan, so pan-traffican nyo. Tapiano, matintinuno si Red Driver going to eastern barangays. Going to Mangaldan. Going through, to mga, ito tawag ito man. Going and tawag to ya? Paulatan pa papawil. Amala. Pangasinan tila. Ay siguro mo ta. Nalagay labat din si Mayor. Iwagay-way to labat sa lima to. Matintinuno si raratay driver ya untumbok. Mampapalugaran iraratan. Panawagan tayo si Ren. Ya di man kimot man area. Traffic post number 1 going to A.B. Fernandez East. Diba, nanang nyumat. Walay video, walay litrato social media yung mangkakandak na traffic ditan at bunuan area. Mabubot halos. Ang kalawan tayo, kinit mabubot ditan at bunuan. Jamot ko muna ya at A.B. Fernandez East, tanditan at Rivera. So pan-traffican mo kumunan Mayor. Tapi na disiplina undaan mo't iraratay drivers, di ba? Tan aga maingungot yan na pirwisyo iray commuters. Akin agasarag ya tawagan sa imano na sa ate kontraktor o tatawagan ng engineer Corpus. Bili nito akin ano diya kaladlabi man buhos o mantrabaho tapi ano aga-abalad traffic ka kabuwasan kaagwan tahi very busy itanya area di ba? Mas marakdakap lagi no kada labi tama plus agara ni nasigan-sigan tada daiset subulyom na say luluganan at labi. O si Antadalagi at Inyalis Dalaso Idsa A.B. Fernandez Idsa Avenue. Kaskasan irarayay apektado'y road elevation Batik Sudanom at Kaabungan maong labat no mineral water Sudanom tapyo mineral water malapod imburnal kunda siyempre ang banget di ba? Katutay pakalaan lalamot na sakit. Nasaratay umbaloy, laut-lano, inagaw-agaw, kinabuwasan niya, nasasalinap na danom so kaabungan dara niya. So, aray kabiyangan na ma-traffic enforcer, siguro, titawag to ya, dakalan nyo ni, suman enforce ditan at kulay area at A.B. Fernandez Avenue, tatalagan ditan, so kulay choke point. Pero nawatan sa presensya ng Mayor ay undaan, untino irarate drivers ditan, mampapalugaran nila. Agara man sisuksukan.
Okay, shout out daw sa people of Binalunan. Sabi nitong nag-chat sa atin. Naimbag ngagsapa kada kayo amin nga kalungganisak dita Binalunan. Na imas ti lungganisa ti Binalunan. Good morning, Gina Calyanta, kay Michelle Pinero. Happy birthday raw kay Fernando Boy Alahar o Adahar. Ronnie Sebastian at kay Mila Dolormente Sebastian. Bonidic Dumayas. Good morning and happy birthday mat at Kenan Osme John Rioperio. And happy graduation. Uy, marakop ta na. Graduation mo na, birthday mo pa. Double celebration yan. Kanyan si Milet. Aray Kabiangan, Nario Perio family, ditan Arellano. Maabig kabuwasan at sa kinamin. Roperio, Olpindo family. Pakibati raw dyan kay Jerry Lara, happy birthday. Sa may Bunuan Bukig ang nagbati si Daniel Berta Flores. Ambi Cantago, Deli Norsagaray, Raul Suprimido Mac Asurin Jr., Robert Aguado, Terry Perer, si Rene Cruz Ditan at Orbistundo. Orbistundo may binitlak rin Aliwan Buristundo Si Jolens Antipulo, Jean Magsano, si Gigi Gambuwa, kay happy birthday raw kay paring Isaac de la Cruz. Greetings mula kay Engineer Salina Perez and Engineer Alex Perez. Igrito sa Pinabliton Bayaw. Isaac de la Cruz na happy birthday. Fernando Espinosa, Abet Antipolo, Aray Kabiangan na batch na 91 na Dagupan City National High School. Ernesto Musada, Renato Jubillanos, Armando Segundo, Manuel Jimino, Roberto Nimer. Happy Fiesta Konoditan at Barangay Pantal, Viva San Fernando. Lugaw Mayo 29-30. Fiesta na, originally fiesta na Barangay Pantal, pero tayo mutla kasi kinutag-kutag dalatan. May amay lemang pipista. Pista di man at Gibang, pista at Patalan, pista at Sintro, pista at Bukig. Nako, mabut-but iya pista itan. Kada sityo la mo, walay pista. Nasaman saksakay itan. Pero in advance dalay pista, Mayo 3, ginawa sa Kalutan, Sayawan, Tangayaga, at Dalan. Early in the morning.
Carlito Bandong, Ray Martin Espinoza, Jerak de Vera, Arikabiangan na Toda, Eda Nuiba, Tansare Watan, Eda Ukay-Ukay, Nuiba Ukay. Nuiba Ukay. Likewise, aray dumarangal tayo dito at Marotak Market. Malimgas manaya. Marotak Market. Kumusta la? Malinis lati drainage yo. Aliwala ng bangat. Aliwala na andanggal. So, karsa ato. Agnanggal sa flooring nyo dito. May na ipapalispak iran na sumasaliw. Likewise, panawagan at kinan Dr. Maramba. Paki-inspection mo para rata ilalako da. Dok, tanggano ang bangat la ilalako da ni. Arara may titawag tayo sa ararayan karkarnirad tanya bayaglan asirag-sirag la at orasan dalabat. Piano si nga bala mo tartariway putagdad sa may silaw. Sige, nung nasaliw mo, tayo por dumutod si karara tayo lumalako ay. Ilalambong mo nilabat, mandulok ka la. Happy anniversary kinan Mr. and Mrs. Perfecto Botardo na maluwad. Greetings malapod kinan Cecilia Morante. Ditanmet Winnipeg, Canada, si Marites tan si June Silang. Likewise kay Kisha dyan sa Vancouver, Canada. Greet niya ang kanyang father, mandarangal kuno ditan at Bacayao Norte, si Rufino Pronda. Maabigya kabuwasan at si kayo ditan at Bacayao Norte. Launag kinang Tatay Mario Maramba. Kagawad Panod Quinto, Lynn Coronel Balong Ulika, Estrella Carmelo, G.R. Mamarel, and Peter Agustin, Mario Ico, Napulyon ko, Napulyon mo, Napulyon nating lahat. Kumusta lang kipapasan mo ditan? Akapan limas kala ditan at St. Terry's Road. Lita Santos, Jeric Oviedo, aray dumarangal tayo ditan at Sitio Kalamyong at bunuan na gasat. May ratan niya dumarangal tayo. Aray kabiyangan na pamilya Balulong, pamilya Hortalisa, Kabigon, Santillan, Watan Lawas siya dumarangal na saya na programa tayo early in the morning. 18 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan, karuman informasyon balita, kasumpalan ni napakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40
preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko at marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, marami sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman ricado para ud panangan. Narumog yumot at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at Syudad na Dagupan. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Orly in the morning.
25 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan ng tutumbukan sa text message ng Don Ramon Bautista Senior. Ya ilulugay to'y kabyangan na saray kabaranggayan to tang kabaloyan to ditaan at baloy na manawag. Manal alwar kayo atani karakilalamat na nagagawan aksidente. Si amiga Supia Matias, biyahe kala biyahe, liber kala liber. Si Kasong tani dakdakal nagagawan aksidente. Bilin mo si Tita Cura. Inarsulala yun na panliliber-liberan. Taluran na katao inatilalamot na bimangga sakaya delivery van taluran na luluganan di tanod Bukaw-Kaun Road nan niman ya Palbangon Mayo 29. Jad report na police apatiran na luluganan na-involve aksidente sa kaya Toyota Tamaraw FX forward close van Hyundai Tucson tan Mitsubishi L300. Inatoy su driver tan taluran pasahero na van lega niya sugat-sugatan met su driver na FX. Plus panagpapatik nasarayan na luluganan paunla tate gagimira da samay Agrex na bimangga su Tamaraw FX araya su na aksidente timama ni kunod sa kaya grocery store. Pati sare akaparada ran luluganan niman abangga-bangga nako taymutla no unyaran mamauran talagan nuuran di tanad bagyo siyempre andangel dalan kalsada medyo makuyumyum so panaon natan makuyumyum so panaon anyan ingat-ingat tilabatla saratay panagmaniho tayo. Marlon Rosal, Jojo Bauzon, Ray Martin Espinosa, Megan Supia Mamaril Matias, si amigo Joey Daroy. Aron niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Basi matlalante at samay ipapalapag ng Apo Gobernador Ramon Gico III at sayay mikadwaya termino to niya say nasumpalitan so reflective pool ya gagawin ni ya didevelopan at sarayan na kaplusan walalad finishing touch itan isublay laya. So 2 billion worth na satay pigaran kinitan 11 story building ya gawaan ditan ada probinsya at ating gagimira. Amang kunoy first phase, may first phase tilaluan niya na kumplito la within the year. Logan ballot ya say completion na satay entire project at nagawatan within the next 3 years. Nakaukulan kwanto so efficiency the government operations. Wadtan niya sararaya suwa kabyangan na government officials at basil-basil ira at sararatay arum iran na buildings lautlad sararatay uladtan niya mamprocess na saray dokumento da at ulakaman at finance building, ulakaman at administrative building, ulakaman at amay-amay liber-liberan mo
eda pangiprasis mo na sararatay dokumentom. Natan, no saksakila, centralized la tati gagimira 11-story building so ipalit nagditan kantidad ya 2 billion pesos. Nagawaan kasitan, posible kasitan, on. Nagawaan ta, wala may loan na probinsya. Wala may loan na probinsya, kantidad ya 6 billion pesos. Kanyan, nagawatan so abitlan proyekto ta kantidad na 2 billion pesos. Mas epesyente o mas magano sa trabaho no wadtan niya amin nilaratay opisina at saksakay ya location. Wadtan kuno so amay pedestrian friendly sidewalk tan intelligent traffic light system, improve interconnectivity, open spaces, tan iconic structure design to meet global standard. Kuanan Apo Gobernador Ramon Gico. Impasiguro to, ya sararaya historic provincial capitol building at mansinsya ditan tan agararaya deralan tan usaran ni para saratay ceremonial events tan official visit. Aratan ya historical building, mansinsya iraratan, agaratan ialis, agaratan bungbungan. Mas lalo kunon pabiskagan tan improven iraratan niya bitlaran structures. Aray kabiyangan na person with disabilities, aray elderly, ay nanairapan niya man nilibor-libor at sararatan niya bitlaran na opisina, natan at minsanan latan kargaan kuno na sa elevator or escalator, iraratan niya bitlaran na building, tapiano ag nakasawan tan mainumay, so process nasararayay dokumento papilis lautla no saray kabyangan na senior citizen, disabled, PWDs, sulatan yung pasyarmet dabitla ya one-stop shop center or government center ditan luyag na Pangasinan. So sa first phase, inga pula at within this year, nagawala kuno, amay full, amay aminla at nasumpaltan at loob, nataloy taon, natay complete ya building, 11-story building. No nanunutan nyo at ati gagimira untan so kanunutan ng saman nan andilad bilay datin Mayor Benji Saplanlim nan sinaliw itan so MacAdor MacAdor Hotel MacAdor Building nan sinaliw itan na syudad na dagupan na staggered basis sa pambayar ya hulugan limay taon ita natati gagimira ya binayaran government asset privatization trust ay bayaran itan 10 million a year. So jad loob na limay taon 50 million sunan sumpalantutan yung pakasaliw na satan ya MacAdor Palace. Anto sugawaan kumunod satan gawaan itan ya government center ya centralized lata natati gagimira numamprasis ka na sare dokumentum wadtalan amin ire ahensya departamento na gobyerno agkala manliber-liber ya manggastos ni tan mangkesaw ni saksakila so panggiprasisan mo ialawan singanatan mga lakay court clearance ula ka diman RTC branch diman bunuan tundaligan ula ka
engineering office man na process ka, nasarate building permit mo, to ka manladtan niya, transaksyon sugawa mo, ulakadtan at poblasyon wiste. Mangalaka na health certificate or sanitary permit or ditawag to ya permit manlapod Bureau of Fire Protection o lakatan at barangay Hiriro. Sang kalalamot umpawil at City Hall kaya i-process siya amin niraratan niya papilis ng dokumentum. So maabala kala at oras kesaw maabala ka ni at pasahe. No atan kumon ya MacArthur Palace at atuloy iman niya plano ya one-stop shop building or centralized government center agtila kumon kaskasyan nangyutan supa so akala idea at satan una-unaan ya kain idea at satan apo BSL jad syudad tayong dagupan natan gagawa niya i-implement matlatan ad probinsya at panamaglay na liderato ng apo gobernador Ramon Munmungi ko III. Di tantumat ad siyudad na Pasig ad Metro Manila antoy kanunutan ng Mayor Vico Soto. Untan mat sugawan to mampaalagay na balon na City Hall. Balon City Hall di manad Pasig ya bilyon mat sa kantidad more or less 30 bilyon irarata na tatay gagimira one-stop shop saksakila ya building ya ang kapulay liburan mo di mang kalabat lamang process kumplito so facilities and amenities ditan sa bitlaran building no senior citizen with elevator with escalator tuni arom ya ma plus ya agkila na kesawan tan amin at open yamat wala lamo sun sisingit atang kuno lamo so gabayan nagawa nen Mayor Belen Fernandez no atan so gabay to nagawa di na proban to lamay makador agay kila lang ula kapikat yala na nga kapikat sikatutay uusilan talagang gawan tutan ng saman ni ginawa dalatan kayurong da as mayor atal lang tampul kumon so ginawa da vice mayor at sararaman na panahon control to so sangguni ang panlunsod kanya nagkaroong payag mangilon ira tapiano na refurbish na repair sa bitlang building tan nagawala ya government center san tagawa ilako useless ilako nun unaan antikwanto aga nayari aperde so syudad na dagupan angaliw tayo na bulok ya property kwan nun ilala ko la aga nayarin ilako tadat is prime property ninyo patan agyon tatan ya agawa imposible di pala mambulag-bulagan tan mantulog-tulugan angga po'y kintayod satan no talagang gabay itong gawin ginawa tula aliwan sa aming gawin to diman at pangarian to kagmet na yari kasi katulaba subuk bukur ton mambinipisyo hindi ba Tata Angeles sabi nga ni Tata Angeles sabi niya pinagpapawisan sa kahapon punas ng punas sa kanyang mukha mukhang baby fish yan sabi niya bakit matraffic boss matraffic ganyan man credit grabing kila lang ulan lana nga sige pa si Ren klantura ratay babagadan westward project ay natan ta pangkanaw nawa da taloy taon dalata nagda asumpal natalalamat taloy taon lalamat sige paano nagawa datan niya westward project ya impalsa dani yaga kuno na implement itan lapod aga umpayag so past administration ninyo para yung kalukuan ninwadtan na kayo gyulan lamang gawaan
Idayo ko sa ti gagawan to natan ya eco-tourism park kuno at sa tay dam site. Okay, idayo tayo sa tan. No nasumpal tutan ya bitlan na proyekto tapyano ag magmaliw ya ay suritan tanaane no na-develop latan unsa bila ira investors. Tawalay mga plano lang ti yagawon dan surfing area itan so Bunuan Binlog ya araya at proyekto ng Congressman Top de Benicia. Yan na yarin ituloy ng Manay Gina de Benicia. So, umpawil tayo. At saman, ya abitlan apir din na proyekto yanatan ipapakurang ikurang gawon ditan eda provincial government. Nagawatan, yes, nagawa tawalay loan. Sa inilon da 6 billion pesos. Nasingasamang kumon, pimayag iraya nan loan to city government. Ginawa ni repurpose, dinibilapitan. Asumpala, 20 years ago, ditantila kumon. So City Hall, ditanlaya, bayaglatang kumuna City Hall. Kanyan, agkipa mang credit grabing. Mambulag-bulagang kayo man tuluk-tulukan. Man umul-umulan na ko. Pero idadayo ko sa tigawon to ya eco-tourism park no nagawa tutan, nasumpal tutan na project, tatatabunan tula. Aramay titawag to sa haraman, slugs. Ya umpapoy di man da draga, raramay kinadraga ditan. Ramay bur, katoy tatabunda di man dam site. Nasumpaltan at nagawan eco-tourism. Posible yan nagawatan, tagawaan na pas administration. Agawaan tan na pas administration. Pero nang si karaya kayo rong, tagawa, nagmaliw lalamot. Ya, watan sa insurmountable, mountable, tawag tayo saman. Pimapalanday ira, ya basura, intutul lamot at pas administration, tasabihan malinis. Pero natan, okay latan, sige, idayaw tila. Idayaw tayo, let us give credit to where credit is due. Sabi kinmet, ang kapin ni bagayo. Uila kumon, ya aratan at aliwan ningas kugon, ya klasin na trabaho tan proyekto. Nagawan dalam lamang manaya, intutul-tutul dani. Diba? Yasi nga sa ating malimgas market, itututul dalam at pas administration. Gawa yula, tasikila kayo rong ditan, ang gapulag, aglagawan nitan na pas administration. Sikila sumanggawa at satan. Tapi dayaw yun eh. Okay, jadsayan agaw ko no so punpon tulor nan Priscilla Aida Abulincia Nota. Ditanid bali na Kalasyaw. Happy birthday at Kenan Isaac de la Cruz. Good morning kay Joy Monte Alegre at kay Lito Fernandez dyan sa Region 1 Medical Center. Si Eric Duyon, si Kirby Corpus, siyempre si Gilbert Hararatan. So naasinggiran nyo ditan at Region 1 Medical Center. Kabiyangan latan si Don Ramon Bautista, Tati Gagimira. Si amigo Delpin Calma.
Hindi magtatagal, tatayo na rin ang mga simbahan dyan sa Divinesia. Duga wala may pangako da mo, yasa kay siktan dandara na dalin ditan. Sabi rito, Sir Orly, up to Saturday pa itong high tide. Parating pa lang mamaya around 12 noon ang tubig. Kahit dyan sa harap ng Way Central, baharin, mabaho pa. Grabe, konto. O di, ano naman, tabunan na naman uli yan at road elevation na ang gagawin. Kasi yun lang ang solution daw eh. Yun lang daw ang solution. Yun lang daw ang solution. Yung road elevation. Yun lang nang nag-iisang solution sa flood mitigation. Yun ang talagang solution sa flood mitigation. Yun ang sabi po nila. JC Tulyao, Pat Molinaong, and Albert and Marisa Carino, Saldi Daduya, Rodolfo Fernandez, Councilor Malu Fernandez Tuloy, so Servation Libre Bagot. Ara may makakapal yung panlupa, agdakila, itdan na anesthesia, dugalami kapal na lupayo, bago tundalating ipunyo. Ma'am Jinky Alagadan, Lovely Mercurio, and Manong Paul Alagadan. 15 minutos antes siya man alas 8 at kabuasan, means 7:45 in the morning. Wajani, pakabat, malalapot sa rin manangang tabay. DWIZ. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasa saliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Hoy
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Orly in the morning. Waluran minutos ante siya manalasutso na kabwasan si Edgar Tansirisa yalanang kunuman derengal ditan ed paloy na mangaldan mayumyum ya kabwasan aray kabyangan kuno na batch 76 and 77 na University of Pangasinan si Cora Merly Sophia Banji Tansilos. Greetings malalapod kinan Pons Arenas. Pibasa mo para malaman nila sa buong Maluwod at buong Dagupan. Kwanto ay ano ito? Sandali bubuksan natin. Sir Orly, pabasa po para malaman nila sa buong Maluwod at buong Dagupan. Good morning po, isa po ako na tagahangan nyo sa DWIC. Alam nyo po sa Barangay Maluwod, lagi aburido sila sa basura. Akin manaya, wala na sila paglagyan ng basura. At yung kapitan namin dito ay, kung nang sasabihin nito, baka makaso pa tayo. At sa looban lang ng simbahan, sa lugar namin, ay laging nakapark ang mga sasakyan nila kahit po dumaan kayo minsan. Oho, maraming. Sige. Common Sir Orly. Okay. Binasa ko na. Pero yung mga iba dito ay medyo ano yun. Naibilos kaya hindi ko binasa. Good morning, Idol. Mansisi Talaray Coding yung pasada tricycle. Pero common, saray kulurom, agdamot irasisitaan. Singa samay umpapasada at paradaan medya at el enyo tuda kulurom. Agda urulan kasi ini dan turay danom karuman Idol Orly kwanto. Ay ini dan daniray danom sire niraramay umpapasadan kulurom. From 1421879.
O, umtamot si ibabaganan abit, antipulo, are kuluro mamayamay. Masulok iran na sa lasos siya kapark iran duluganan na tricycle ditan harapan na City Engineering Office ang kaman at Roman Catholic. Panon tulay panangalay pasahero sa satan. Isang araw po, okay, mayroon pong isang merchandiser na binato di umano ng soft drinks na nakalagay sa plastic cup. Nabasa yung uniform niya, pinagsasampal ng isang supervisor. Kung totoo ito, ibigay mo nga sa akin ang details at pangalan ng biktima. May miniminsyo kayo mga pangalan dito at para maano natin ito ma-imbestigahan kung gaano katotoo itong mga pinaparating nyo sa akin na impormasyon na balita. Hanggat hindi pa natin nabibirify yan, i-save lang natin yung issue na yan. Okay, wala ratang ko ni promodizer, ya tinutupak na. Nako, wala bibilan dan ngaran na sa kaya supervisor. Wala manaya sirbito may 4,000 yung interdad si Kara. Talagan inaro tulare totoo ta impreparatulay isaliuday pantabunda kwantandia isaliuday pantabunda kulang tan 4,000 mamable so san ang gravel sakay truck labat itan o sakay elf labat itan kulang niya pantabon no si kami pigaran na elf imaintabon me gastos ang ganatan. Agni asumpal. Ay nako, araramay man tuluk-tulukan, mambulag-bulagan, man umul-umulan, unless you were born yesterday ang gapoy antam. Sige. Gapoy antam. Ato na muli papasot, iraratay, katunungan mo dyan siya, ang gapoy antam. Yung tinitext mo dito, 6970945, ibigay mo sa akin lahat ng details yung pangalan ng anak na sinasabi mong at asawa nitong supervisor. Kasi nasagap mo lang yan na balita Kung nasagap mo, hindi po kunin mo lahat yung details kung gaano katotoo yan. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa sabi-sabi ng iba. Good morning at kinan amiga Prisi Lumibaw. Okay, Master Sarlo Gonzales, mampaabig ka. Sa piano, tuloy, lamot imay rides tayo. Ay, taluran agaw ya rides itan. Kabyangan, Kantabay at technical side, John Christian Lambino, tan si Ka Edwin Inong, itilak milalangula, so balagmin na pasasalamat at balang sinansakay ya pinablin na dumaringal. Salamat at saratay tiwalayo, salamat at saratay prayersyo. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama